नमस्कार मो ना जतीश चंद्र महांती समृद्ध ओडिशा दल राज्यसभा साम्बादिक सम्मेलन मुख्य विषय वस्तु मुख्य विषय वस्तु समृद्ध ओडिशा दल जो विस्तार निर्वाचन कटक तार उद्घोषण कौन मुख्य विस्तार परिप्रेक्षी आम कटक लोकसभा मंडली लोकसभा आसन भोटर भाई भौणी मान ओडिशार भोटर भाई मान गोटे नवेदन घर समृद्ध ओडिशा दल टर्च चिन्ह भोट दे एथर सुजोग दियंतु कौन मैनिफेस्टो कहूची आपनकर सेया कोजिबा आपनकर थरके 77 वर्ष हे गला ओडिशा आज भी देशर 8 नंबर गरीब राज्य मानव विकास सूचकांक 36 राज्य केंद्र शासित अंचल मध्य ओडिशा अच्छी 32 नंबर दादन आम बहुत लोग कहती 1 नंबर निजे मुख्यमंत्री नवीन बाबूंकर हिंजिलिकाट कन्स्टिट्यूएंसी रु लक्ष लक्ष लोक सुराट दादन जदि आम हिंजिलिकाट को जीवा आगे 24 वर्ष पर निर्वाचन मंडल देखु नवीन बाबू केମିତି रखती निदर्शन ओडिशा मुक्त हवा कांग्रेस बीजेडी बीजेपी को वर्जन करने नुआ जन सुजोग केते कहते आप कौन करेंगे ग्यारंटी अरे जी 77 वर्ष कले नवीन बाबू 24 वर्ष कले ग्यारंटी से करेंगे नुआ नुआ नेता को देले से न करती जब नकले आरथर बदलांतु भोटर का हाथ में चाबिकाठी से भूली जाती आम सचेत कर चाहूँ चाबिकाठी को ठीक भाव इस्तेमाल कर एथर समृद्ध ओडिशा दल को टर्च चिन्ह भोट समृद्ध ओडिशा दल 7टी ग्यारंटी दूसरी कौन दल कौ नहीं लोक रोजगार बढ़ाई खाली कहते आम इलेक्ट्रिसिटी फ्री दबू आपको फ्री दबू ताकू फ्री दबू टंका कौटू आने लोक रोजगार बढ़े इलेक्ट्रिसिटी फ्री नदेले लोक पैसा दे पारे लोक रोजगार मासक 20,000 टकर अधिका हेले सी 40 टका दे चाउल किणी टंका चाउल न मिले आगे रोजगार बढ़ा द्वितीय कथा स्वास्थ्य बढ़िया कर तृतीय कथा पिला माने भल पाठ पढ़ुते उच्च शिक्षित अन्य मान रोजगार क्षम कर सरकार जा पहुंचब घर पाखे आप्लिकेशन घर कलेक्ट कर घरे 7 दिन भर ऑर्डर दिया दुर्नीतिर संपूर्ण मूलोत्पाटन कर नवीन बाबू पर नुहे मु निर्मल मो शासन 10 गुणा बढ़ी जाए गला 24 वर्ष भितर करप्शन आम कहूँ माने मुख्यमंत्री टू आरंभ कर गाँव जो कार्यकर्ता कई गोटे टंका खाइबे गाँव जे कार्यकर्ता 6 मास भितर आम 20,000 टका रोजगार कर से कहीं पैसा खाइबे नवीन बाबू 2015 मसीह गोटे शिल्प योजना करते 10 वर्ष 31 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश करते 31 लाख पिला निजुक्ति आत्मनिजुक्ति देवे बोली किंतु 9 वर्ष पर 2 मास तले असेंबली रे गोटे उत्तर देले लक्षे कोटी टंका पुंजी निवेश 31,000 पिला देइचंती निजुक्ति 31 लाख कोटी 31,000 कोटी 9 वर्ष रे यही होछि तांकर अचीवमेंट लोक लगे द्वितीय विकल्प कांग्रेस और बीजेपी अछि तथापि आपण काहे बाछिबे से विकल्प नहोते क्या देश को नाशन करतो आपण केमती तांका पाखरे लोक आस्था भाजन क्या लोक यदि आस्था भाजन न होबे त लोक इच्छा आमे कहू जे करि पारि कोन कलेक्टर कमिश्नर थिले करि के आछि सर हम से तो कहू छी देखन त आपण बीजेपी ये तो रहले 32 नंबर रे 36 रु मानव विकास सूचक बीजेपी 20 वर्ष अधिकार जीति कलानी मध्य प्रदेश रे सी अच्छी 33 गुजरात 27 वर्ष अधिकार जीति कलानी सी अच्छी 21 गुजरात 184 लोक पुष्टिहीनतार शिकार गाँ गहल ये कि विकास बीजेपी की विकास कर कांग्रेस कला नहीं बोलता बीजेडी को दे बीजेडी बीजेपी कांग्रेस में कौन कर लोक जदि एति न बुझती 77 वर्ष जो मैंने कले ना टंका मद मांस बांटिकी भोट ने सी भी कहे लोक पैसा लोक जो पैसा मारी 100 टकर 5 टका खर्च कर लोक जब न बुझे भविष्य अंधकारमय थरुटी आमको विश्वास कर 147 रु केते आसन दबा चिन्ह
ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିବେ 147 ଜାଗାରେ 147 ଜାଗାରେ ଦେବୁ ଆମେ 21 ରୁ ଲୋକସଭାରେ କେତେ ଦବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କଟକରେ ମ୍ୟାଡାମ ମିନତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକଶିକ୍ଷା ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯେ ଆମର ଆରିଫ ଖାନ କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସେମ୍ବଲି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଯେ ଆମ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାଳ କଟକ 14 ରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ସେ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ମିଶ୍ର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଠଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆଉ ଜଣେ ମୋ କୈଳାସ ନାୟକ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଡମ୍ବାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଯେତିକି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉଛି ଆଗକୁ ଆସିବ ଜମା ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦିଅ ଆମେ ଟିକେଟ ଦବୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଜିତା 5ଟି ବର୍ଷର ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡିଶା ଦେଖିବ ନୂଆ ଓଡିଶା ଦେଖିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ଗର୍ବ କରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କଥା କହିଲା ବେଳେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ରାମ ରାଜ୍ୟ ତ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି 5ଟି ବର୍ଷରେ ଯଦି ଓଡିଆ ଚାହିଁବ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମିରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିରଟା ବଡ ବଡ କଥା ନା ରାମ ରାଜ୍ୟଟା ବଡ କଥା ଉଭୟ ବଡ କଥା କିନ୍ତୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କଥା ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ତେଣୁକରି ଯଦି ଓଡିଆକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡିଶାର 80% ଅର୍ଥନୀତି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ହଉଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ 50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଳେଇଲା ଆଜି ଓଡିଶାରେ ଅଣ ଓଡିଆ ମାଲିକ ଓଡିଆ ମାଲିକ ନୁହେଁ ଓଡିଆ ହଉଛି ମୂଲିଆ ଏଇଟା ଆଜି ଓଡିଆକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଣ କିଛି କହିବାର ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ ଓଡିଆକୁ ଆଣିକି ନଦେଇ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ବିଜେଡି ଦଳର ସିଏ ହବ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବ କିଏ ଲୋକ ବାଛିବ ନା ନବୀନ ବାବୁ ବାଛିବେ ତେଣୁକରି ଏଇ କଥା କହୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଓଡିଶାର ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କଥା ବୁଝିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଗାଁ ମଣ୍ଡପରେ ବସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଓଡିଆର ସୁଖ ଦୁଃଖ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ କି ମୋର ଲୋକ ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଏତିକି ବୁଝୁ ଓଡିଆ ଚରସ ଗଞ୍ଜା ସେବନରେ ଓଡିଶା ଭାରତରେ ହଉଛି 3 ନମ୍ବର 36 ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଦାଦନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଓଡିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ତା ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏ ଜାତି ଦବିଯାଉ ଏ ଜାତି ମରିଯାଉ ଅଣ ଓଡିଆ ମାନେ ଏଠି ରାଜୁତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକଟି ଅଛି ସିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଜିତିଥିଲେ କାଞ୍ଚି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯୋଉଠି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କଳା ଘୋଡା ଧଳା ଘୋଡାରେ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କାହିଁ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ କାଞ୍ଚିକୁ ଜୟ କରିଥିଲା ଓଡିଶା ମୁଁ ଜୟ କରିବି ଓଡିଶାକୁ ସେଇ କଥା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନଙ୍କର ଓଡିଶାକୁ ହୀନଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଓଡିଆ ଭଙ୍ଗ କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୋଟ